الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، ربنا الكريم الجواد الرعوف اللطيف قال: أنا عند ظن عبدي. الله رب العزة والجلال لباريوቹ ሁሌም አዛኝ፣ ለባሪያዎቹ ሁሌም የሚያስብላቸውና የሚያቀርባቸው፣ ከቅጣት ምህረትን የሚመርጠው፣ ከመከልከል መስጠትን መራጭ የሆነው፣ ከመጉዳት መጥቀምን መራጭ የሆነው አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል አነ ዒንደ ظኒ ዓብዲ ቢ አለ። ሰዎች እኔን የገመቱኝ ቦታ ያሰቡኝ ቦታ ያገኙኛል። በተመኙኝ ልክ አስተናግዳቸዋለሁ፣ በገመቱኝ ልክ አስተናግዳቸዋለሁኝ አለ አላሁ ጀለ ወዐዝ። ኢዘን የዛሬውን ኹጥባ ስንዳስስ የኔ ظን አላህ ዘንዳ ያለኝ እሳቤ ምንድን ነው፣ ስለ አላህ ያለኝ ግምት ምንድን ነው ስለሚለው ሁሉም ራሱን ሊጠይቅ ሊገመግም ይገባል። لأن الله عز وجل قال: إن ظن بي خيرا فله ጥሩ ያሰበኝ በመልካም የገመተኝ እሱ መልካሙ አለለት፣ ኸይሩ አለለት። وإن ظن بي شرا በመጥፎ የገመተኝ ደግሞ ፈለ እሱም አለለት አለ አላሁ ጀለ ወዐዝ። ታዲያ በተለይ እዚች ዓለም ላይ በምንኖርበት ሰዓት እቺ ዓለም የውጣ ውረድ መከራ ስቃይ የበዛባት ዓለም ናት። ለቀድ ኸለቅነ ልኢንሳነ ፊ ከበድ፣ በእርግጥም የሰው ልጆችን የፈጠርናቸው በውጣ ውረድ ውስጥ ነው። ጭንቀት አያጣቸውም፣ ችግር አያጣቸውም። ሙሉ ተድላ ሙሉ መመቻቸት እዚህ ዓለም ላይ የለም። አዱንያ ቢሓሊሃ ኢን አድሐከት ቀሊለን አብከት ከሲራ። ዱንያ በጸባይዋ በማንነቷ ትንሽ አስቃ ብዙ የምታስለቅስ ናት። ትንሽ አስደስታ ብዙ የምታሳዝን ናት። በዚች አሳዛኝ በሆነችው ዓለም፣ አስለቃሽ አስከፊ በሆነችው ዓለም ላይ በጌታችን ላይ ያለው እሳቤ የከፋ የሆነ እንደሆነ በዚያው መልኩ ሲያስተናግድን እያዘንና እያለቀስን እንቀጥላለን ማለት። ለሱ ያለን ግምት፣ ስለሱ ያለን እሳቤ ሁሌ ኸይርን ከሱ የምንመኝ ከሆነ የፈለገ አደጋ ቢደርስብን የሚያሳዝንን ነገር ቢደርስ እንኳን ዓሳ አን ቱሒቡ ሸይአን ፈሁወ ሸሩን ለኩም ወዓሳ አን ተክረሁ ሸይአን ፈሁወ ኸይሩን ለኩም። እናንተ የሆን ነገር ለእኔ በሆነ ብላችሁ ትመኛላችሁ፣ ባገኘሁት ብላችሁ ትስገበገባላችሁ፣ ሁሌ ትጓጉለታላችሁ። አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ግን እንደማይበጃችሁ ስላወቀ ያንን ነገር ለእናንተ አላደረገውም። ባልደረሰብኝ ብላችሁ ትሰጋላችሁ፣ ትሸሹታላችሁ፣ አልፈልገውም ብላችሁ ትርቃላችሁ። ነገር ግን አላሁ ጀለ ወዐዝ ለእናንተ የሚበጃችሁ መሆኑን ስላወቀ እናንተ ጋር ያ ነገር እንዲዘልቅ እንዲደርስ ያደርጋል። ወኢን ካነ ኸይርን አው ሸራ፣ በእኛ እሳቤ ኸይርም ይሁን ሸርም ይሁን የምንፈልገውም ሆነ የምንጠላው ወላሁ ያዕለም ወአንቱም ላ ተዕለሙን። አላህ ያውቃል ለእናንተ የሚበጃችሁ እናንተ አታውቁም። ኢዘን ሙእሚን እንደ ሙእሚን የርዳ ቢረቢህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢቀዳኢህ ወቀደሪህ፣ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀደር፣ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔ፣ በአላሁ ጀለ ወዐዝ ምጣኔ ወዶ ፈቅዶ አልሐምዱሊላህ ብሎ ይኖራል። ወኻሰተን ይሄ ዱንያ ላይ በምንኖርበት ሰዓት ነው። በምንሞትበት ዕለት ደግሞ የምንሄደው ማንም ወዳሌለበት የማንንም እገዛ ወደማናገኝበት ወደ ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሕመት ወይንም ወደ እሱ ቁጣ ቅጣት ነው የምንሄደው። ወልዕያዙ ቢላህ። ኢዘን ወደ እሱ ረሕመት በምንሄድበት ሰዓት አላሁ ጀለ ወዐዝ ላይ ያለን እሳቤ መጥፎ ከሆነ ይቀጣኛል የሚል ስጋት፣ ጀሃነም ይጠብቀኛል የሚል ጭንቀት ብቻ ይዘን ምንሄድ ከሆነ አይበጅም አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጃቢር ብኑ ዓብድላህ ረዲየላሁ ዐንሁማ ባስተላለፉት ሐዲስ
إمام مسلم رحمه الله مزقبت رواية قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم عنداتشو اندايموت وهو قال وهو يحسن إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا يالو الصابي سلا الله يالو قمت يمرنيال بميل تصفى بيقول انجي يكاتعنيال بميل السقات اندايموت بمي موت بسعب በዱንያ ላይ በነበረበት ሰዓት ገርገራ በፊት ይሆነ እንደሆነ ይቀጣኛል የሚል ስጋት ካለው ለስራ ይነሳሳል ለተውበት ይዘጋጃል ግን እለተ ሞቱ ላይ ገርገራ ላይ ሆኖ በቃ የኔ ነገር አለቀ ጀሃነም ነው የሚወርደው ምዕራባውያን እንደሚሉት ምንድነው አስክሬንን አቃጥሉት ብለው እንደሚሉት አስበን የምንሄድ ከሆነ ትክክለኛ አይደለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላሁ ጀለ ወዐዘን ቸርነት የሱን ቻይነት የአዛኝነቱን ጥግ መሆን ያወቁት ደጋግ ባሪያዎቹ ስለ ጌታቸው ያላቸው እሳቤ ፍጹም መልካም የፈለገ ዱንያ ብትጠብባቸው ቢከፋቸው ቢቸገሩ ቢታመሙ ከአላሁ ጀለ ወዐዝ ዘንድ ፈረጅ እንደሚመጣላቸው ሁሌም ባለ ተስፋ ሆኖ ነው የሚኖሩት انظر الى نبي الله ايوب عليه السلام يا أيوب القصة من بارقاته قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين جيت هاي أني شجر بيتين أكتونيال انتبه شجر هذا سبب بينيال أسام مهنيال إيو تماك كونيال قال إيو نودر كونيال تعجبا مع الله عز وجل قال أني مسني الضر أني وانا شجر بيتين أسام بينيال تمام كما يقولون مرضة አዩብ አለይሂ ሰላም አልጋ ላይ የተኙት በጣም ትንሽ ጊዜ የሚባለው 18 ዓመት መላ ሰውነታቸው እስኪቆስል ተኝተዋል ነው የሚባለው ስለሳቸው የሚባል ብዙ ቢኖርም ለማንኛውም ለዚህ ያህል ጊዜ አልጋ ላይ ታሞ የተኙት አዩብ አለይሂ ሰላም ጌታቸውን ሲማጸኑ ሲለምኑ አኒ መሰኒ የضر وانت ارحم الراحمين የሆነ ችግር ቢጤ ደርሳብኛል ቢሆንም ደግሞ አንተ የአዛኞች ሁላ አዛኝ ነህ وأنك على كل شيء قدير كان لي يلا بدين شغل لما انسات يميطنا ادلهم منا اندو يا ازانيو ازانينا اي اشمراو ادني عافيه ادرغي ادغون انسالين الو انغدوسا انت ارحم الراحمين يا ازانيو ازاني بمعنى ان كان المرض فهو خير لي فانت اعلم به مني لانك ارحم بي من امي انت ህመሙ በኔ ላይ መቀጠሉ የሚበጀኝ ከሆነ አንተ ከኔ የበለጠ ታውቃለህ ለኔ የሚበጀኝ ለምን ከናቴ የበለጠ የምታዝንልኝ አምላክ ነህና ስለዚህ ወአንተ አርሐሙ الراحمين መዳኔ የሚሻለኝ ከሆነ ደግሞ አንተ ታውቃለህ ስለዚህ በእዝነትህ ጎብኘኝና አፍያ አድርገኝ በማለት አሽሙራዊ ጥያቄ ጠየቁ አዩብ አለይሂ السلام فجاء الفرج من القادر البارئ سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو كل فقاري كل أدراجي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مباشرة لا محال وديون أم يدرج الله زن كسوزندا فرج متى وديون قال فاستجبنا له فوريا فاستجبنا له وديون أيوبه انتياتي أنا السجزي وديون من لا شنو ستنا سوء فكشفنا ما به من ضر السلية نبربت النكان يالون أدقى تشقر وليونو قال لا درقنا على الله جل وعز نبي الله إبراهيم عليه السلام أخوان هاجر مستاچون لزيوم مشرع قنا عراسي هونج بانك البالا يالن هزان يزو آمتو مكة طلوات سيدو ما نبر الزيادة لا جليس ولا أنيس ولا الطعام ولا الشراب ولا الحجر ولا الشجر ولا المأوى ولا السكنى من الملم نبي الله إبراهيم عليه السلام الزياقر تلوات سيدو ما نبر تتبعه وهي تقول ألا من تتركنا لما انت لهنه يهرك الله وتتبعه وتردد قولها ومقالتها وهو لا يجيبها أي ملس الله نمبر يهداره
ثم تذكرت فتعلم أنها نبي الله عز وجل يا الله نبي مهناتهم سلمتك فقالت له الله أمرك بذلك الله أنه يعززه إنيان زيت له اندتين ምንም በለው የሌለበት እምጠጣው የሚያቀማምጠኝ የሚያወራኝ የምኖርበት ቤት ባሌለበት በልምጠለልበት ዛፍ እንኳን ባሌለበት ጥለኸኝ እንድትሄድ ያዘዘህ አላህ ነው። አላሁ አመረክ አላህ ነው ይሄንን ያዘዘህ። 33 ደቂቃ ነው የመጨረሻው ሶላት። نعم الله أمرني أو يزياني زورب أو الله ነው ያዘዘኝ። ماذا قالت إذن اذهب فإنه لن يضيعنا عندما كون هيد بقى السنيان أيتون موقنا بربها ظن بربها حسن الظن ومتوكلة بربها حق التوكل بقيتها يا الله الصبر بقيتها يا الله ممكة بقيتها يا الله امنت اجد الرسول سلوهنا عندما كون هيد الله ينال آيت إلينا بلا عليك نبي الله إبراهيم عليه السلام هيدو جاء الفرج مباشرة عدل زمزم فلقة سوم متى مكة هونج عالم يمي فلقاتنا يمي قواقوات عالم ودسوا يمي قرفلات مكة هونج بمن بزيام النشام النبي صلوات الله وتسليماته عليه في غار حراء واستئيان مشركوت يزيان محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا يامتال لنصر متو قمل نسطوال لنبلو أبو جهل إن أبو جهل إن أبو لهب إن عتبة إن شيبة ومن معهم لا أعين الله عليه النزي هو لا نبي حيا أو ميتا وهي إيزوت وإنما أنقتن قرطو قالوا يامتال لنصر متو شلماتال تبلو الصاتشون في اللقاء هلهم تسامعوا في غار حراء ايالو مشركوش من ابو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه الوحيد الزاتشو غار ابرو ينبروت تجنبوا قال يا رسول الله لو ابصر احدهم الى قدميه لو راى احدهم الى قدميه لابصرنا عنداتشو زق بلو እንደዚህ ታች ቢያይ ባየን እኮ يا رسول الله ምን ይበጀናል ይሁን ዋሻስር አቡበከር ቀና ብለው ሲያዩ እግራቸውን እያዩ አንዱ ዝቅ ብሎ እግሩን ጣቶች በይ በቃ አለቀልን ተያዘ ምን ይሻለናል قال الحبيب صلوات ربي وسلام عليه المتوكل بربه والموقن بالله سبحانه وتعالى الظن بالله سبحانه وتعالى ظن حسنا قال ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما منك أبو بكر أرى وزوجك تايقبا إني أولد ولن صستيني الله ولو انديت لني على لدرس بني المجل إن الله لا يتخلى عن أوليائه ولا يخيب رجاءهم الله جل وعز باريوچون وداجوچون والقادر የነሱን ጭንቀታቸውን ሐሳቢያቸውን ከንቱ አድርጉበት አትዘን አትጨነቅ አብሽር እኛ ሁለት ብንሆን ሶስተኛው ጠባቂያችን አላህ ነው سبحانه انتبه نبي صلوات ربي وسلام عليه قد يلهم يالنبت واشا ما يطرطر ነው ስጋት አይግባ ጠንካራ ነው እንደብቃለን ለዚህ ነው الى اخره አለም እንደውሳ ما ظنك باثنين الله ثالثهما እኛ ሁለት ሆነን ሶስተኛው አላህ ሆኖ منك وديونو فرج متى قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لጓደኛው ብሎ ያለ ጊዜ አስታውሳቸው لا تحزن إن الله معنا الله جل وعز كنيا غار سلاله سغات ايغبا كذا سوتيتو من على فانزل الله سكينته عليه الله جل وعز منفس اركاتان نساچو لاي اورردم وايده بجنود لم تروها እናንተ ልታዩት በማትችሉ ልዩ ኃይሎች الله جل وعز ረዳቸዋል بجنود لم تروها لما لأن جنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو ولا يعلم جنود ربك إلا هو قالنا إذا انتبقى عادر رجلاتهم ابن القيم رحمة الله عليه كونجل وجهه لا يكفى ونجل بالله لا يمدفو السابي مع السبن الله بكهنين قدانيا لني الله يدرس لي يني نقر أبقتوال بكا نامن سيبر تسفى مقرد
ከወንጀሎች ሁላ የከፋ ወንጀል ነው። ወላ ተይአሱ ተስፋ እንዳትቆርጡ። በአላሁ ጀለ ወዐዝ ተስፋ የሚቆርጠው ኢማ አን የኩነ ሙናፊቃ አው አን የኩነ ካፊራ። አመል ሙእሚን በአላሁ ጀለ ወዐዝ ተስፋ ቆራጭ አይደለምና ተስፋ መቁረጥ ፍጹም የከፋ ወንጀል ነው። እኽዋን ነቢዩ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ ዐለይህ ደኸለ ኢላ ረጁሊን ከቢር ሊየዑደሁ ጥያቄ ሊጠይቁት ታሞ ተኝቶ እያለ ሊጠይቁት ገቡና ላ በዕሰ ጠሁር አሉ። ግድ የለም አብሽር፣ አሁን የታመምክበት በሽታ ወንጀልህን ጠርጎ አጥቦልህ ይሄዳልና አብሽር ኢንሻአላህ ሰትሽፋ አብስ ብለው አሉ። ቃለ ረጁል አለዚ ظن بالله ظن السوء በጌታው ላይ የነበረው እሳቤና ግምት የከፋ የሆነው ሽማግሌ ከላ እንዴታ ጠሁሩን ትለኛለህ እንዴ? ከላ ባል በል ሑማ ተፉር ወባ ይኸውና ሲያርገበግበኝ እያዩ አላ ሸይኽን ከቢር በዚያ ላይ ደግሞ በጃጀ በሽማግሌ ባረጀ ሽማግሌ ላይ ወባ እንደዚህ ያርገበገበው በል ከይ ቱዚሩሁ ልቁቡር እሱንማ ቀብር ብታዘይረው እንጂ መች ትተዋለች እንደዚህ ያራገበችው ወባ አለ። ቃለ ልሐቢቡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈነዓም ኢዘን በል እንግዳውስ እንዳልከው ይሁንልህ አለ። ፈማ በቂየ ኢላ ቀሊል ኢላ አን ተወፋሁ ላህ ዐዘ ወጀል። ወዲያውኑ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የእሱን ነገር የመጨረሻ አደረገና ወደዛኛው ዓለም ተጓዘ። ኢዘን የትኛውም ሰው ቢታመም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሻፊህ ሊአነሁ ዐላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ወኢዛ መሪድቱ ፈሁወ የሽፊዕ። ያም የታመምኩኝ እንደሆነ አፍያ የሚያደርገኝ እሱ ነው የሚል ሙሉ ተስፋ ሊኖር ይችላል። ወስኖ የወሰደው እንደሆነ በተስፋው አጅር ያገኛል፣ በሰብሮ አጅር ያገኛል። ወስኖ አላህ ደግሞ ያዳነው እንደሆነ በዚያም በተስፋው አጅር ያገኛል፣ ወደ አላህ ሙቀረብ ባሪያ ይሆናል። ኢዘን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እሱ ላይ ተስፋ አድርገን እሱን ተመኝተንና ከጅለን ያጣነው ነገር ምንም የለም። ድህነት አስቸገረ፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ እየሰራ አላህ ሀብት ያመጣል ብለን እርግጠኛ ልጅ አጣን፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ እናግባ አላህ ልጅ ይሰጠናል ብለን የምንችለውን ያህል ጥረት እናድርግ፣ ዱዓ እናድርግ፣ ያመጣል አላሁ ስብሓነሁ ኢነሁ ዐላ ኩሊ ሸይን ቀዲር። በባለፈው ኹጥባችን እንዳሳለፍነው ነቢዩላህ ዘከርያ ዐለይሂ ሰላም ለ70 ዓመት ያህል ዱዓ ሲያደርጉ ተስፋ አልቆረጡም ነበር። መጨረሻ ላይ ፈትኖ ግን 100 ዓመት ካለፋቸው በኋላ ለዚያውም ያሕያን ነው የሰጣቸው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ልጅ አልነበራቸውም፣ ተስፋ አልቆረጡም፣ ዱዓ ያደረጉ ቆዩ። አላሁ ጀለ ወዐዝ እስማኤልን ሰጣቸው፣ ከዚያም ኢስሐቅን ሰጣቸው። በአላሁ ጀለ ወዐዝ ተስፋ አይቆረጥም። ሌላው ወንጀላችን ቢበዛ እኔ እንኳን ወደዛ የቀረብኩ አይደለም፣ እነሱ የአላህ ወልዮች ናቸው፣ እነሱ የአላህ ነብዮች ናቸው፣ እነሱ ሳሊሆች ናቸው አይደለም። ሁላችንም የአላህ ባሪያ፣ ሁላችንም የአላህ ባሪያ። በአላህ ላይ ተስፋ እንዲያውም ያ ጀማዓ ሳሊሆቹ የበለጠ ከኛ የበለጠ ስለሚያውቁት እነሱ ተስፋ ባይቆርጡ አይገርም። እንግዲያውሳ እኛ ተስፋ እነሱ ተስፋ በአላህ ላይ ቢኖራቸው አይገርም። የሚገርመው እኔና እናንተ እሱ ላይ ተስፋ ሲኖረን ነው አላህን የሚያስደስት። ለምን ከነ ወንጀላችን እሱን ስንከጅለው ማለት አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ። አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ዳዕዋ አድራጊ፣ አንዳንድ ደረቅ ዳዕዋ አድራጊ አለ አይደል፣ ጀሃነምን ብቻ የሚስል የአላህን ተበቃይነትና ቅጣት ብቻ የሚስል የአላህን ረሕመት የማያመላክት ዳዒ እኮ ነው። እንደዛ ዳዕዋ እያደረገ አብዱላህ ብን መስዑድ እልፍ ሲሉ ሰሙትና ያ ሃዛ ሊማዛ ቱቀኒጡ ናስ፣ ለምንድነው ተስፋ የምታስቆርጠው ሰዎችን አሉና ወዲያውኑ ቀረአ ቀውለሁ ተዓላ ቁል ያ ዒባዲየ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ወኢን ከሱረ ዘንቡክ ወኢን ተነወዐት ዙኑቡክ ወለው ካነ ሽርከን ላ ተቅነጥ ቢረቢከ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወቱብ ኢለላሂ وتب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوابين. الله جل وعلا توبة أدراجيوችን ይቀበላቸዋል ወንጀል ቢበዛም። ኢዘን እኽዋን ወንጀል በዛ ተስፋ ተውበት እናድርግ፣ አላህ ይምረናል። ሐጃ የበዛ ጉዳይ የበዛ ተስፋ እንዳንቆርጥ። إنه على كل شيء قدير لا يعذب عليه شيء في الأرض ولا في السماء።
لسو كنيا بلاي كنيا حاجة بلاي يوانا لن ينيا حاجة لله جل وعلا ذكر دوال بلو ما سبرسو اللهم بمفهو مقامتنا يميهونا قداتن من هنا من لا يعذبه شيء في الأرض ولا في السماء المدرم لا يهون السماء لي كالله أكن بلا يهون نجر من الملة مستحيل يميبال نجر من الملة إذن لا تقنطوا من رحمة الله هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين أستاذ أبوكي يهلاتشنم لو عيناتشن بلن من لو وندماتشن يعافي لباس الله يلبسه يعافي لباس الله يلبسه يعافي لباس الله يلبسه ወንጀሉ የሚታጠብበት ህመም አላህ ያድርገው የመጨረሻ ሙሲባ አላህ ያድርግለት በሁሉም ቦታ ላይ ልክ እንደ ድልይ የምንጠቀመው ወንድማችን ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይናችንን አያጥፋብን አፊያ አላህ ያድርግልን ሁላችሁም ባላችሁበት ዱዓ አድርጉ በርቀት የሚደረግ ዱዓ አይተናዋል ጀርበናዋል ውጤቱን አይታችኋል በእኔ አይታችኋል ሌላው ቀርቶ ስለዚህ እخواني ሁሉም ዱዓ ያድርግለት الله سبحانه وتعالى سنن بيسبب الله يطبقه